Pasonang kita, nalau manjalo hatani Tuhan ita martonggo hita. Bubayham mahanami Tuhan, ibagas kuasamu, terlebih nalau manjalo hata napasingon benami bani borginon, ibagas Yesus Kristus. Amin. Bapak inang kita ganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Das mahita nalau manjalo hatani Tuhan borginon, hatani nebata nagabi ambilan, tersurat mai bani buku Yohanes onom ayat 25 das kubani 35 sonon ma ia tahun ijai. Jadi dob jupa sedea ia idiparni tau ai nini sedea mahubani guru sadia hari doham hujon nini Yesus ma mambalosi sedea nasitong tumangdo na huatahonon bani nasiam ipindai na siam pe au sedo halani nadop ididah na siam tandain tapi halani na bosur aido na siam mangan ruti ai. Ulang masih panganon na lao salpu horjau na siam tapi si panganon na tetap rosi haguluhan si sadokani dokahni ma nasihol bereon ni anak ni jolmain bani na siam iya do na tinokan kon ni bapa in na ibata dopai nini sedia mahubani ahama si bahinon nami ase ior jaun hanami horja haroso ni na ibata nini Yesus ma mambalosi sedia ondo horja haroso ni na ibata ase porsaya na siam bani nasinuruh ni dopai nini sedia ma aha tanda ibain ham ase idida hanami gabe porsaya hanami bamu aha ior jaun ham ia opung nami mangan manna do ihalimisan songon natar suratin ibere do ruti hunna gori atas panganon ni sedea. Jadi nini Yesus ma hubani sedea sedo si Musa na membere ruti bani nasiam hunna gori atas tapi bapakku do mambere ruti na tongon bani nasiam hunna gori atas aina susur hunna gori atas indo sibere haguluhan hundunion indo ruti humbani naibata dopai nini sedia ma Tuhan ruti sonin ma tong bereham ben nami nini Yesus ma hubani sedia ahu do ruti haguluhanin barangise na roh kubakku seng anjai lohean be ia anjana porsaya bakku seng anjai horahan be ia aima dasni horas ma hubat hagadupan Bapa inang siam niombah nami na hinaholongan ibagas Tuhan bani parguluhan ta lambin tambah ari lambin tambah umur lambin tambah panorang na binerini Tuhan bani guluhta Toto lang olat ni pengalaman parduniaon ta na lambin martambah tapi dihut do homa martambah pangarusion ta panandayon ta na homa haporsayaon ta pasal Tuhan ta Yesus Kristus Toto ay do homa iharapkon bani guluhta sehingga semakin bertambah pangarusion ta haporsayaon ta pasal Tuhan Yesus Kristus lambin ibotoh kita do tongon sonaha habaggalo ni Yesus bani guluhta sonaha keberadaan ni Yesus i atas dirita nasama soman ita haganupan na hinargani Tuhan ta ambilan hata ni nebata na dobdas tonga-tongata bani panorang partongguan ta bornginon on ay masada cara ni Tuhan lalaho pataridahkon nalaho membere panakasion ubani jolma bani panorang ijia pasal ise dotongon Yesus jana sonaha dotongon haganup jolma nadong iatas tanahon nalaho mangindahi kehadiran ni Yesus bani guluhni ibaga sambilanta bornginon ibain Yesus do sada contoh na nyata nalau pataridahkon hajongjongon ni aima merite ruti aima sada kebutuhan utama bani halak Yahudi bani panorang ni ambilat ton
Totu anggo ibandingko kita bani panorang ta sonari. Totu dos pakon indahan maun. Anggo lang adong ruti. Nagabe si panganon atap indahan nagabe si panganon. Kurang do gogoh ta nalaho marlahoan bani guluh ta. Pada dasar ni ita jolma nadong i atas tanahon. Boy porsaya anggo adong hal-hal na real, hal-hal na nyata, na ididah, na ijalo hita, ondo na boy mambahen, lambin tubuh haporsayaon ibagas guluhta pribadi lepas pribadi. Ondo homa na masa age na ididah Jesus, sangga na marsahapi ia pakon jolma simbuey bani panorang ambilat ton. Ay mapasal parguluhan, nasonaha dotongon, na boy pasonangkon, baik paruhuran, baik parguluhan ni jolma. Hal-hal apa saja yang bisa memberikan rasa cukup, rasa bahagia, rasa senang pada diri setiap manusia. Anggo idah kita bani ambilat ton. Umum ni memang manusia banyak ditentukan dengan apa yang dia miliki secara langsung, apa yang dia rasakan secara langsung. Perlu do memang si panganon duniaon. Tapi dongdo natang si perlunan bani guluhta. Aima hatengeran niuhur pengharapan yang penuh hubani Tuhan Yesus. Jana hatengeran niuhur hubani Yesus onma. Na isobut Yesus bani ambilanta bornginon pasal diri ini. Aima ruti haguluhan. Ruti na mengatasi segala ruti i duniaon. Ruti na mengatasi segala ruti pardagingon. Ia do ruti na boy maharga bani guluta. Ia anggo ruti pardagingon. On pita boy mambere sonang i duniaon. Sonang parsatokinan. Kepuasan sementara. Kebahagiaan sementara. Tapi anggo ruti haguluhanin. Ay makuasa na humbani Tuhan ta Yesus Kristus in. On ma naboy mambere sada haguluhan na manongtong. Bani haganupan jolma na mangankon ruti haguluhan. Ay mahaganup jolma narapor saya marpangarapan teguh. Dalang pitah mangidah Yesus sebagai Tuhan yang bisa mencukupkan soal kebutuhan-kebutuhan duniawi. Tapi hal yang paling dasar na boy ijolom hita ibagas na mangirikon Tuhan Yesus bahwa Yesus juga memberikan kehidupan yang kekal. Dan itu hanya bisa kita miliki ketika kita melihat Yesus tidak hanya dalam dasar kepentingan kita, tapi lihatlah Yesus juga dalam kekuasaannya bani na mengatasi haganupan parguluhanta. Bapa inang nyombah nami na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Bani ambilan tahun jupa kita do sada tonah na maharga tumang. Tonah na binere ni Yesus kubani sedea. Jana tonah on pe homa das do hubatta bari bornginon na yatahon Tuhan Yesus hubani sedea das sonai homage hubatta. Nini Tuhan Yesus ulang masih panganon na lao salpu horjahon na siam. Tapi si panganon na tetap rosi haguluhan si sadokah ni ma. Na siol bereon ni anak ni zolmain bani na siam. Ay iya do na tinokan kon ni bapain na ibata. Na sama soman hataon ay maparentah sebuah penegasan apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya segala jolma na manggoluh ibagas Tuhan i dunion. Adong sada hatotapan niuhur pasal haporluan ni jolma, baik pasal haporluan duniawi sonai homa haporluan si magira. Tuhan Yesus Indo si mada haganup, si mada tanoh on, apa si mada na perlu bani dirita. Perlu do hita masarion si panganon si ganupari. Tapi ulang maay gabi mambain hita menubuhkan kekhawatiran ketika apa yang kita harapkan di dunia ini tidak terpenuhi, tidak tercukupi. Ulang manamin haganupanai gabe parokon hagobiron bani dirita. Sehingga hal-hal na sonayai menghambat kita, manlanglangi hita, marpanorang, lahu marparsaoran, pakon Tuhan ta Yesus Kristus. Ulang manamin mago, panorang ta pakon Tuhan, halani gap, bagas kekhawatiran,
tentang kehidupan duniaon. Fokus parguluhanta, tujuan ni parguluhanta, aima pitah ibagas nampar pangarapan bani Tuhan. Ase dos songon bangsa Israel na ikuasai gobir, sanggah na ihalimisan sedea, sanggah na perlu si panganon bani sedea. Tongon ibere na ibatado hubani sedea manna nagabe si panganon ni sedea. Tapi dong masopat gobir parlobe sedea. Apakah Tuhan masarihon parguluhan ni sedea? Tapi anggo idah kita sejarah makatahon. Luar biasa pasarion ni nebatahu bani sedea. Ya somani jana iramoti na ibatado sedea. Rosidasku bani natinuju na binere ni nebatahu bani sedea. Tapi sopat domago hapor sayaw ni sedea. Pasal panramoti ni Tuhan. Pitah halani nalang sopat na terlambat menurut sedea na ibata masukupkon segala na perlu bani haperluan parduniaon ni sedea. Ita ganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Parlajar hita hubani ambilan ta bornginon. Talobi anggo ikait ko kita hubani situasi ta bani panorangon. Nanuan hita iperhadapkon bani situasi na borat ay masituasi pandemi COVID-19 on. Deba tongon halani namason, morudo pasarian pendapatan, bani piga-piga hasomanta. Na boy tongon makorhon gabi susah. Susah lau mambere na perlu do pak nyombah. Bani kebutuhan sehari-hari, parsikolahon, pakon nalegan. Terkadang, dong do deba si patah halani borat ni si taronon namason. Halani gobir na baggal. Kabilang tarpodom, alani mamikirhon na perlu dopak keluarga, roh gobir, roh biar, halani situasi na marganjang, janalang iboto kita atigan adong ujung ni. Nah, bani situasi na borat on ma, totuhatan ni Tuhan na dopdas bata bani sadarion, maningon boy maon gabi sada panotap bani guluhta. Hatan ni Tuhan on mambere sada pangarapan bani dirita. Ase ulang martambah-tambah hagobironta, mangidah aripatar pasal parguluhanta. Halanyai, hapor saya hita matongtong, Tuhan ta Yesus Kristus in, nadop membere sada panotap, nini Tuhan ta ubatta, au do ruti haguluhanin, barang isi na por saya bakku, sing anjay lohean be iya, anjana por saya bakku, sing anjay horahan be iya. Totu hataon, lau patakas kon hubatta, bahasa Tuhan Yesus lang pita Tuhan pasal ari si magira. Tapi Tuhan Yesus ay Tuhan na masarion parguluhanta iatas tanohon. Tarlobi bani situasi na borat na idopakuk kita. Maningon tubuh do tenger ni hurta hubani na ibata. Tarlobi bapay nang ulang manamin ay haganupan si dalionta. Mambayan lang marsaur hita nalaw mamuji Tuhan bani haguluhanta. Alani masarion guluhta ase marsukup kita. Marsukupan hita bani parguluhan ari-ari. Tapi tetap mahita marhatengeran nihur kubay na ibata. Lamin toguh kita marondos kubay na ibata. Inautik ni na ijalo hita. Maharga doay bani keluarga ta. Sadoka haganu panay iyakini hita. Nahumbani na ibata. Por saya mahita bapay nang. Sa iramoti Tuhan ta Jesus Indo guluhta. Sa ijaga do hita. Sa isukup kondo sagala na perlu bani guluhta. Sa isarihon do hita bani aganup parguluhanta. Asal matotap kita makawah marpangarapan hubani na ibata. Totap kita marondos martenger niu rubay na ibata. Sa itu paki do hita bani haganupan na borat bani guluta. Sa idas do tongtong pasu-pasuni asal ma ibagas Tuhan hita makorjahon sagala horjata. Tuhan matongon nagabe hatengeran ni hurta. Jesus Indo ruti haguluhan na masukupkon sagala na perlu bata. Amen martonggo mahita. Sukup kon hamma tongon guluh nami Tuhan marite kuasamu. Ase hubamu mahasan nagabe hatengeran niur nami. Bahwa parsauran nami pakon Tuhan. Indo na manjamin haganupan parguluhan nami. Sadana totap do na siol berenmu huben nami Bapa. Pargugoy hammaha nami. Terlebih ba di kondisi sonarion Tuhan. Kondisi na borat. Langpitah kehidupan perekonomian. Tapi berdampak doh mahubani kesehatan.
Alani ay Bapa olonga temu. Asya ganupan pagori ni kuriamuon. Tuhan mamasu-masu hanami haganupan. Jagai ham, gom-gomi ham hanami. Ramuti ham hanami Bapa. Terima kasih mabamu. Ibaga Yesus Kristus. Amin.